Hello, Melaka. Channel Dini Page of the Deepish Junction Bari, Deepish on an issue 3 quality any PBM Pavi Pidasa, that was a published lawyer, Pelopian say and lawyers or some Patavitini, Deepin Alan and Piola with me. The video part 2 paper, part 1 of fish quality any affair below published lawyer, below PPM, below step below them, below action, Itoyam or some Patapi, part 1 ma, detail low vision of teacher, simple low peta of the year. Deep part 2 mara, deepish quality, a saying of Piola. Edit was an invitation live group channel Piava meant the along the live group to show that channel DM live group Lopia live group or the video channel alone live group channel Lopia at channel the fish owner the fish quality on the shade of Yaman channel the fish quality lower a saying up here live group and in a peak at the culture and low terror video no the fish owner now on the chip Yapiame the fish owner now video to 2.9 here. Okay, channel the machine saying that channel pick up the recording load type video clip by channel the pitch name today. Pinch on Nenele a shade of the pitch college on the Chapianga. Nenele sang a channel mode, Chen also channel Nello. Okay, channel the machine though, your pitch has been empathy so that have a deep issue which an apartment or review low pitara or Savano. Channel to a pitch college on the shade of Nenele served in Tapiame. Itu channel di mana ni semua channel di mana post yellow ni ada bahawa saya pakai channel alam simpel atau sesuatu no channel di mana ni channel di mana pertama tak kau dengar di page pelari soal le sudah usah page mana post di bawah channel ni edit banyak lalu ni tim ida post le tiang pelum ni channel di post selalu ini yang blog so itu ada usah no okay channel page kau le channel darah itu apa ni ini ni asal nama channel di macam mana di page nama pilih channel di page nama pilih channel page kau le longwa di mana page kau ini apa dia channel di pun macam macam channel apa page kau long asing apa dah kebaya no di lawyer address di tercup page lo mian sana tercup page saja nis bija mengkau channel pure ada step by step lo tu macam page kau di ini asing apa dia macam mau macam mau di asing tu tu ini macam kerana publish plan lo ya apa no di artikel di copy content temen original genuine content temen sih ya barat pilih sih di usaha petabi lawyer apa yang ambil sih orang jangan di Facebook ini content lawyer affiliate yang ada page set setup sih usaha petabi ambil sih le itu cina part 1 mana cina lo pihak pihak usaha sih part 1 webpun setting lawyer webpun lawyer usaha petabi alam cina pihak usaha sih okay pilih sih tu ya page cina post sebab itu sih tapi tinggal apa tenu jam ni asal usaha petabi no part 1 orang tenu ni cina aku di mati hal tahu kami sih hello put test macam di mana cek GB cina ada cek pihak pihak kami alam di live group pihak mana is hello okay post karena sama juga di ni panjang internet ni pun kira itu semua mana karena post sebab GB tenu ya ada pilih sih cina aku yang jadi itu post sebab alam selalu ya ada di page alam negara pun mana kita kira itu sudah sih di page atet tahun hala dah mau nama sin di usaha sin tebi mah page atet tahun hala tu nak sebab lo sih itu sudah macam mana di English mana baru buat bahasa page atet pun cecen yang lo mian bau nak aku cina di mana tapi kami aman di follow bahasa di tiap tenet di mio naya attack ko channel low lo mya ba pin di rush English man channel attack low lo mya ba no da cha long normal ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာမှာအားလုံး live group channel လုပ်ပြဖြစ်ပါတယ် okay လူချင်းမင်းတို့ page မှာတကယ်လို့ဒီပုံစံဖြစ်နေ page ကိုလည်းအနည်းငယ်ဖြစ်နေတယ်လုံးဝအရင်စိုးနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိရလိုက်ပါအချိန်ကြီးကျွန်တော်အားလုံးကူညီပေးပါမယ် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် service လည်းကောင်းမင်းမြန်လည်းကောင်းကျွန်တော် DM တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ Viber တစ်ဆင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်မင်းမြန်နေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်